Barot ha kotor gnangui no haikhlai no khlaijak tongo rungsrungnai rokno tebo utsahito rui bwskango abogoi tlangnani bagai ahai khlai no tini ojongoni amara high secondary school o mapha tei rungsrungnai rokno thangsa khlai ti teacher rok bai miliwi kaisa naithotok panda songchajak haikeba sikok অভিভাবক সম্মেলন নাই মাধ্যমিক পাস tei 12 পাস nai rokno rangpusabo chubasurumani mangpli nukjaka amrogei taku Robindra Debrmo tamsaka khnai উজানবনি আমার হাই সেকেন্ডারি বাই সংসারজাক সমস্ত চিনি মেগা প্রোগ্রাম পাইথাকি সাল ও সাল চিনি ভারতবর্ষনি শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্যনি শিক্ষামন্ত্রী উদ্যোক্তাবাইন সারা ভারতবর্ষ তিনি প্রোগ্রাম তুলি দঙ্গ চিনি উজানগনি আমার হাই সেকেন্ডারি স্কুল চিনি প্রধান শিক্ষক নি উদ্যোক্তাবাইন চিনি ছাত্র ছাত্রী রমতি চিনি কাছে গার্জেন সহ প্রোগ্রাম আনি মুঙ্গা রবীন্দ্র দেববর্মা এসএমটি কমিটিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি চিনি মাধ্যমিক পাস নাই তাই 12 পাস নাই ছাত্র ছাত্রী রত্ন তিনি চিনি স্কুলের মাধ্যমে চিনি কমিটির মাধ্যমে যা চোখানি বনচং বন যে পুরস্কার হিসাবে जों বন প্রদান খাইজাকা ও প্রদান খাইমান ইনকা ফাইনাল সালো চিনি ও স্কুলনি যারা 1 ni simi 12 jara purinej rok tai bo borni nogoi borno khasrangai bor je mama haino agami din जों mama nai nei khasrangani bagino जों tino udok kalamani kaje जों khakhayo omoi klai जों joto khathamsa ya pribaksa klai ফাইনালি ছাড়া চিনি স্কুল তাইব কাহামকে जों ख्लाइतलां मानानि बागै जों অবশ্যই খাখাयो এবং চিনি তাগনাই 2023 2024 नि যে মাধ্যমিক তোয়াল যে পাস হার যে চিনি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট जोंनो ফার্স্ট ডিভিশন তিকা উজানগনি আমার হাই সেকেন্ডারি স্কুল বনি বাগै অরনি ইনচার্জ হেডমাস্টার বরমগ্রাং নারাयण देबबर्मा তাই फोरोंनाय যত মাস্টার তাই দিদি মরनो आं स्कुल कमिटिनि प्रेसिडेंट हिसाबै बरनो बेलाय बेलाय हामबाय मारो बरकनि जे नासिक मुं बरकनि नाहारमुं काहामबायनो चिनि छात्र छात्री तिनि असुक जरा जल काहामगो ताई छात्र छात्री रनबो बरकनि जे बखाकरा खलायै जे परिवै माध्यमिक बाय जे 12 जे फार्स्ट जे खाइमानि बागै बरनो बेलाय केनो आं गर्व खायो ताई हामबाय मारो जे आगामी दिन नरक बरक जतनि समाजक बाय महाय जे दुर्गम एलाकानि स्कुल ताइबो बसकांगो तोय फायै ताइबो चिनि त्रिपुरा राज्यनि जे समस्त जागायाव पिसारै ओ स्कुल ताइबो जों काहां प्लेटिसन बागै जारा मिडियार बन्दरनो आं बेलाय बेलाय केनो कयो महाय जे दुर्गम एरिया रनो पिसाय तोय चिनि राज्य सरकार उनगै जे चिनि जे तंकसां साकासां बिसिं जे स्कुल ताइबो काहामनि बागै ताइबो उद्दोगनावनि आशा खायो असुनो हामबाय जतनो खुलुमबाय তিনি দাগি জাকা আমন লগে বুজন বসং তিনি খেলাইনাই আইকা আমন লগে সিনি স্কুলনি বিসিং হ্যাঁ ইচিনি স্কুলনি বিসিং যারা ছাত্র রক কিন্তু বেতলাই গরিব দারিদ্র কিন্তু মেধা আবার নব বসং তিনি অ্যাওয়ার্ড দেখা যাতে বড় ও অ্যাওয়ার্ড মানে তাইব হ্যাঁ আনন্দ খুশি তাইব কাহামকা বং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল খাই পরিনেন বাগিনাই जों आबान बागै जों बरक टाइबो बै अवार्ड बागैनाय बखा टं थगैनाय काहांखौ परि थानान बागैनाय जों आबाके बरनो किया सजु देखया सिनिसलाय उजान गना मारा हायर सेकेंडरी गै आंखौ मो स्कुलनि इनचार्ज नारायण देबबर्मा बर्तमाननि स्कुल इनचार्ज स्टुडेंट हिसाबै खूब बरक मेदा हाबिनो आर्थिक दिक दिए किछु दुर्बल दङ बरक आबान बागै जों बरक सुबा सुखाया सिनिसलाय जाहाथे बरक भबिष्यत काहांखौ परि थानान बागै जों जा माखौ भबिष्यत जों ताइबो सुबानाय जों हबायके चिनसलाय जारा बय क्रय साइकेल क्रय जों बरनो बसिनि एसएमसी चेयरमैन सजु देबाय जों जतनो हाबाके रहि दं जों भबिष्यत चिनसलायनि बिथिं जारा হ্যাঁ একদমান গরিব সাইকেলক পাইমিয়া বৈরক পাইমিয়া বা এডমিশন হগো जों आबाके रांनायावनो जों गोबां नार दङ सिनिसराय र खूब कष्टखौ परि दं कारण के एवने बिसिं बिसिं सेर दं बर हिमि फाइनेन कष्ट साथि रकरै साथि गिरके जों साथि रग भबिष्यत जों थाइ पाइरेनाय
পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।